राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। নমস্কার সমস্ত কৃষ্ণ প্রেমীরা, আজ আমরা আবার কৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে শ্রী মধুর বৃন্দাবনের পথে অনন্য জগতে হারিয়ে যেতে চলেছি। প্রথমেই আমরা আমাদের আজকের কৃষ্ণ নাম জপ করে নেব। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। আমাদের কৃষ্ণ নাম খুব সুন্দরভাবে জপ করা হয়েছে। এরপরে আমরা কৃষ্ণ নামের সঙ্গে আমাদের মধুর সুরধ্বনি শুনে নেব। আমাদের সমস্ত নাম জপ করা হয়ে গেছে। এবারে যেহেতু আমরা মেদিনীপুরের ছেলে, তাহলে আমরা মেদিনীপুরের স্টাইলে আজকের গানটা শুরু করে নেব। তো চলুন দুহাত তুলে বলি রাধা রানী কি যায়, বৃন্দাবন ধাম কি যায়। তাহলে শুরু করছি সেই আজকের ধামাকাদার মেদিনীপুরের সাউন্ড চেক। राधे राधे जपा करो, সুদীপ রিমিক্স মান্দার গাছিয়া সে। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, সুদীপ রিমিক্স মান্দার গাছিয়া সে। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, ইউটিউব বাই মিউজিক্যাল সুদীপ প্রেজেন্ট।